cuacanya bagus, cerah. Mancing ya nggak begitu padat lah. Ada 4 rakit. Mantap. Oke kawan, kita sapa-sapa dulu nih kawan-kawan striker nih dari mana aja. Kawan nih. Assalamualaikum A. Aduh ya, salam kenalnya di Abu Hasan Fishing Bogor. Sekarang saat saya mau di mana? Cianjur. Ya tujuannya ke mana? Mau tanya? Kolam koneng. Nah, kolam koneng kira kawan ya. Mudah-mudahan ya harganya. Amin lah ya. Oke, atur nuhun A. Ya. Sareng si ayo deh. Orang. Assalamualaikum. Kang. Salam kenal di Abu Hasan Fishing Kang ke Bogornya. Sekarang saat saya. Tatang. Tatang gimana A? Cianjur. Di Cianjur ya, aduh striker Cianjur mantap lah. Tujuan kemana ya? Kami kolam koneng. Kolam koneng. Update-nya ya. Update-nya. Amin lah, mudah-mudahan. Siap Kang. Turun Kang. Assalamualaikum Mbak. Aduh. Punten ya. Lapangkeun ya ti Abu Hasan Fishingnya di Bogor, di Cirata. Ya, teman. Di Cianjur kene. Ya. Grupan Cianjur ya kawan ya, mantap lah. Mudah-mudahan Pak kenyangannya. Siap. Ya Kang eta di beberes tadi pengker. Kang. Orang ya sadulur ya. Siap. Sadulur warga teknik. Sadulur warga teknik. Warga teknik ya Kangnya. Heeh. Siap. Gaskeun Kang. Mantap lah. Amin. Hatur nuhun sadayana. Oke yuk kawan, ini sareng ieu yeuh hiji deui aduh CS ya. Wah Asep. Oke. Raja Mandala. Mantap kan hobi. Update-keun. Oke siap. Mudah-mudahan akhirnya mantap. Oke Sep. Siap lah. Ayo luncur Sep. Alhamdulillah. Ieu 2 deui yeuh sareng. Punten salam kenal ya di Bogornya Abu Hasan Fishing. Sareng asaya Asandi di Ciranjangnya. Striker Ciranjang ya, mantap. Ya si Ai gede. Wah, mantap. Sareng asa ya. Habis sareng Acil ya. Acil Ciranjangnya. Oh, Ciranjang Kang. Kolam mana Kang? Kolam gelis. Kolam gelis. Bawa Kang ya. Amin lah. Siap-siap we Pak Kupisnya. Ya, siap. Alhamdulillah ya, iya aya 7 rakit. Mudah-mudahan kenyangan ya. Driver Agus Sableng ya. Good. Tonggoy wae lah. Oke kawan, ini udah nyampe spot nih. Aduh alhamdulillah nih. Kamera belum siap, udah penglaris. Alhamdulillah. Baru cuman alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lanjut. Salam nih buat Pak Ketu CRD Bandung Bapak Iwan dan semua rekan kawan Ancomer grup CRD sampai sekali. Alhamdulillah. Penglaris ikan mas. Kita berada di spot kolam kuning Jatinegara nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berlanjut. Amin. Salam buat Pak Iwan, Pak Ketua CRD dan rekan semua. Alhamdulillah.
hujan gunungan nih kalau arah pulang. Alhamdulillah kekengengan lah, ada buat mais mah ada kawan walaupun sedikit. Hasil akhirnya
4 kilo 4 kilo semangkok gunungan. Alhamdulillah lah. Hujan nah. Oke kawan, sampai di sini dulu, kita sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.